بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، إخواني أخواتي mes frères et sœurs، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك شعور خاص يشعر به المسلم في رمضان. هذا الشعور لا يعود فقط إلى بركة رمضان وأنه شهر مميز، بل يعود إلى أمر آخر يجدر الإشارة إليه. Il y a un sentiment particulier que chaque croyant, chaque musulman le sent pendant le mois de Ramadan. Et ce sentiment n'est pas dû seulement à la bénédiction de Ramadan, puisque c'est un mois béni, donc on se sent bien. C'est dit d'autres choses très importantes dont nous devons mettre l'accent dessus. Cette chose, c'est l'équilibre dans l'adoration. هذا الأمر الذي يقوي فينا هذا الشعور الجميل بالطمأنينة بالسكينة هو التوازن الذي نعيشه في شهر Ramadan. Donc ce sentiment, j'ai dit particulier, est dû d'un équilibre. Il y a un équilibre entre notre corps et notre esprit. Il y a un équilibre en fait qu'on n'a pas vécu avant le Ramadan. C'est pour ça que nous avons senti cet apaisement, cette sérénité pendant le Ramadan. هذا التوازن هو راجع إلى أصل خلق الإنسان. الإنسان هذا البشر الذي خلق من طين، ثم نفخ الله تبارك وتعالى فيه نفخة روحية، ونفخت فيه من روحي، فصار تشكل الإنسان من جزئين كبيرين، جزء الطين وجزء الروح. هناك جزء طيني فينا وهناك جزء روحي. الإنسان في حياته طبعا يشعر بالجوع ويشعر بالعطش، فهو يسارع لتلبية رغبة جسده ولتلبية حاجاته ولإطعام جسده ولتغذية هذا الجانب المادي من أكل وشرب وراحة ونوم وغير ذلك. لكننا في دوامة الحياة وفي أمواج هذه الدنيا ننسى الجانب الروحي، فنعيش فراغا روحيا لا نشعر بامتلائه إلا في شهر رمضان. لماذا؟ لأننا نقضي وقتا طويلا في عبادة الله تبارك وتعالى. Avant le Ramadan ou hors le Ramadan, en fait, lorsqu'on sent la faim ou la soif ou la fatigue, on se repose, on mange et on boit. Et tout cela, en fait, c'est la nourriture des corps. C'est la nourriture de la partie d'argile dans notre corps. L'homme est créé de deux parties principales. La partie du corps, c'est l'argile, et la partie de l'esprit, ar-ruh. Et nous faisons nourrir la partie du corps en mangeant, en buvant, en dormant, en se reposant. Et nous oublions la partie de l'âme, la partie de cœur, la partie de cet esprit, la partie de ruh, alors qui est très importante. À l'arrivée de Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? On va diminuer la partie de corps, la nourriture de corps, et augmenter la nourriture de l'âme et d'esprit, en passant toute une journée dans une adoration. De l'aube jusqu'à le fajr, jusqu'à le maghrib, jusqu'au coucher de soleil. Là,
on passe 16 heures, 17 heures dans une adoration, là on nourrit l'esprit. Après on mange à l'heure de Maghrib. Après on fait la prière et on fait quelques rak'at de tarawih. Là c'est la nourriture de l'esprit. Après on dort, c'est la nourriture de corps. Après on jeûne encore une fois, c'est la nourriture de l'esprit. Et là c'est l'équilibre. L'homme, lorsqu'il vit certains jours dans cette ambiance, dans cet esprit, il va sentir cet allègement, cet apaisement, cette sérénité qui est due de ce travail fait pendant le Ramadan, qui fait partie de la formation de l'école de Ramadan. هذا هو من أدوار شهر رمضان ومن مقاصد هذا الشهر الكريم أن يقضي الإنسان أيامه في العبادة فيستيقظ صباحا فيتسحر ثم يقضي يومه في عبادة الصيام ثم مع المغرب يأكل قليلا ثم يصلي التراويح ثم ينام فهو يراوح ويزاوج بين غذائي الروح والجسد. هذا يعطينا درسا أن الإنسان إذا أراد أن يكون مستقرا في حياته، إذا أراد أن يعيش سعيدا، إذا أراد أن يعيش مطمئنا، فعليه أن يسعى جاهدا ليوازن بين شقي الإنسان، شقي هذا البشر. Donc, la leçon tirée de cela, que l'homme, lorsqu'il veut vivre ce bonheur, cet apaisement, il doit varier la nourriture. Il ne doit pas donner que la nourriture de corps. Il ne doit pas nourrir que son corps. Il ne doit pas s'occuper que de la partie matérielle de son humain, mais il y a une autre partie, c'est la partie spirituelle. Nous vivons hors le Ramadan, malheureusement, un vide spirituel qui a besoin de se remplir. Maintenant, comment remplir le vide spirituel? Pendant le Ramadan, on le remplit avec le jeûne et avec Tarawih. En fait, cette partie, c'est une partie invisible. La partie spirituelle, c'est une partie, la partie d'esprit, je veux dire, ar-ruh, c'est une partie invisible. Ça ne se remplit pas qu'avec une chose invisible. C'est la révélation. C'est al-wahi. C'est l'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'esprit dans le Coran al-Karim, il a dit, il t'interroge au sujet de l'âme, au sujet de l'esprit. Dit, l'âme, l'esprit relève à l'ordre d'Allah. L'âme, et qui est l'esprit, ar-ruh, relève à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'Allah a parlé du Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ainsi que nous t'avons révélé un ordre provenant, un esprit provenant de notre ordre. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Donc la révélation, c'est de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'esprit, c'est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah a nommé le Coran l'esprit pour qu'il soit la nourriture principale de notre esprit. Allah tabaraka wa ta'ala حدثنا في القرآن الكريم عن الروح وقال تعالى يسأل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي. ولما حدثنا عن القرآن الكريم قال تعالى في أواخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح من أمر الله والروح هي من أمر الله تبارك وتعالى لأن ذاك هو من غذاء تلك ذاك من غذاء تلك. لأن الروح الذي هو القرآن هو غذاء الروح التي هي جزء من تكويننا بل هي مصدر حياتنا. L'esprit, c'est la source de notre vie. C'est la source de notre vie. Le corps, sans l'esprit, c'est un mort, c'est un défunt. Donc, la seule chose qui va assurer cette vie continue, cette vie éternelle au paradis, c'est cet attachement à l'esprit qui est le Coran al-Karim, qui est la révélation en général. Pourquoi on jeûne maintenant? Car c'est marqué dans la révélation. Pourquoi nous prions? Car c'est marqué dans la révélation. Pourquoi nous donnons la zakat? Car c'est marqué dans la révélation. Donc s'attacher à la révélation, c'est donner une vie à ta vie, c'est donner une vie à ton esprit, c'est donner la nourriture à ton esprit.
الإنسان الذي يرتبط بالوحي إنما هو يرتبط بالروح، وإنما هو يعطي حياة لروحه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان، فبدأ الله تبارك وتعالى بما يضمن حياة الإنسان قبل الحديث عن خلقه. لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان، عندما خلق آدم عليه السلام، خلقه من طين، خلقه من طين، وتركه كما جاءت في الروايات تركه أياما هكذا قبل النفخ في الروح، تركه أياما هكذا، يعني طين مجوف. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé notre père Adam, il a créé à base de la terre et de l'eau, c'était de l'argile. Et il l'a créé, après il a laissé quelques jours comme ça avant le souffle d'âme, ou le souffle d'esprit. Parce que l'âme, ça prend le sens de nafs, alors que l'esprit c'est ruh. Avant le souffle de l'esprit, Allah a laissé notre père Adam en tant qu'argile, comme ça quelques jours. Qui est-ce qui a remarqué cette créature? Iblis, Shaitan. Il commence à voir cette créature, il tourne, et il a remarqué qu'il a un vide à l'intérieur, qu'il est vide. Donc il s'est dit, ce vide, il a besoin d'être rempli. Donc je vais jouer sur cela. Iblis, dès le début, lorsqu'il a vu la création de Adam alayhi salam, il a compris que le vide, il doit être rempli par quelque chose. Donc le travail de Shaitan, c'est quoi? C'est de tout pousser, de remplir le vide par les choses matérielles et pas par les choses spirituelles. Shaitan, لما لاحظ ذلك التجويف في الطين لأبينا آدم قبل نفخة الروح، ما دام هناك جوف وما دام هناك تجويف إلا أنه سيملأ، لا يمكن أن يبقى الخلق دون تجويف، يعني بذلك التجويف. قال ما دام أن هناك تجويفا إذن فلا بد له من ملء. فصار الشيطان ماذا يفعل؟ يعني يحث الإنسان ويعمل على أن يترك الإنسان الجانب الروحي ويملأ ذلك الفراغ بالماديات من طعام وشراب ونوم وغير ذلك. لذلك قال لأحتنكن ذريته، لما قاله تعالى أسجد، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ماذا قال إبليس؟ فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ لا أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا، سأقودهم كما تقاد الدابة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سأبعدهم عن الذكر، سأبعدهم عن الشكر، سأجعلهم يغوصون في الماديات. فيأتي شهر رمضان ليرفع هذا التحدي، أنك أيها المسلم تستطيع أن تملأ هذا الجانب بل وتشعر بتوازن في حياتك. Donc j'ai dit le travail de Shaitan, c'est de pousser l'humain, c'est de pousser le croyant et l'homme en général à ne penser que de la partie matérielle de sa création, de sa créature. لذلك c'est pour cela, Shaitan, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, je vais les éprouver, je vais les guider comme on guide la bête. Je vais les guider comme on guide la bête. لأن الاحتناك هو لما تساق الدابة يكون الحبل يلمس الحنك. يعني لأحتنكن أي لأسوقنهم كما تساق الدابة. وهذا الذي يفعله مع كثير من البشر. Et je vais les éprouver pour qu'ils ne soient pas reconnaissants, pour qu'ils ne pensent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'ils ne pensent pas à la révélation. إذن من دروس رمضان، من دروس هذه المدرسة العظيمة، parmi les leçons de cette école, c'est apprendre cet équilibre.
Le Ramadan va nous quitter dans quelques jours. Mais gardons cet équilibre en s'attachant à la révélation, en s'attachant à dhikr, en s'attachant à la prière, en variant les adorations, en faisant as-salah, al-adhkar, les bonnes actions, aider les autres. Et tout ça, ça va nous donner cette nourriture, ça va donner une nourriture à notre esprit. سيغادرنا رمضان بعد أيام قلائل لكن الذي يخرج به المسلم الآن هو أنه عاش فترة راحة وفترة سكينة في رمضان لأنه وازن بين الغذائين فعليه أن يحافظ على هذا الغذاء بعد رمضان عليه أن يكثر من الذكر أن يكثر من التعلق بالقرآن قراءة تلاوة وفهما وتدبرا وعملا أن يكثر من الأعمال الصالحة في كل يوم له حتى يزاوج ويمازج ويراوح بين غذائي الروح والجسد. هذا من أعظم دروس رمضان بل من دروسه أيضا أنه يعلمنا التفريق بين الرغبة والحاجة. عندما نأكل هل نأكل رغبة في الأكل أم نأكل حاجة في الأكل للأكل؟ L'autre chose dont nous apprend pendant le mois de Ramadan, c'est la différence, ou faire la différence entre le besoin et l'envie. Entre le besoin et l'envie. Est-ce que lorsque nous mangeons, est-ce que nous mangeons par besoin ou par envie? C'est une bonne question. Est-ce que lorsque tu manges, ou lorsque tu bois, ou lorsque tu dors par envie? Tu veux dormir? Tu as envie de dormir? Tu as envie de te reposer? Tu as envie d'oublier les choses? Beaucoup de choses? Ou bien, car tu as besoin de dormir? Eh bien, le Ramadan, il vient nous faire cette différence. On va passer toute une journée sans manger. Lorsqu'on mange, on mange car on a besoin de manger, on a besoin de nourrir le corps. Or, le Ramadan, on ne mange pas seulement par besoin, on mange par envie. On a faim, on mange, on n'a pas faim, on grignote, on mange tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a pas le besoin. Lorsqu'on mange par envie, ça prend le dessus sur la partie spirituelle. Donc il faut donner au corps que le besoin. Il ne faut pas manger par envie. Il ne faut pas grignoter par envie. Tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Tu n'as pas soif, tu ne bois pas. C'est la leçon de Ramadan. C'est la leçon de Ramadan. Car nafs, elle veut avoir cette l'âme, elle veut avoir cette partie de corps. Elle veut que absorber, que manger, pour oublier la partie spirituelle. Alors c'est à nous de mettre les freins et que donner au corps que ce qu'il a besoin, pas ce qu'il a envie. C'est une grande leçon de Ramadan. من أعظم دروس رمضان أيضا أنه جاء لنتعلم التفريق بين الرغبة والحاجة. فتجدنا في غير رمضان نأكل زيادة وننام زيادة ونشرب زيادة، نأكل في غير الأوقات، نأكل دون الشعور بالجوع. يأتي شهر رمضان ليعلمنا أن نصوم يوما كاملا، فعندما نأكل حاجة في الأكل، نأكل لأننا محتاجون لهذا الطعام، ونشرب لأننا محتاجون لهذا الشراب، وننام لأننا محتاجون للنوم وللراحة. لا ننام رغبة في النوم ولا نأكل رغبة في الأكل، إنما نأكل لأننا احتجنا لذلك. الإنسان لما يأكل زيادة إنما هو يملأ جانبا ماديا ما كان له أن يملأ، فينسى الجانب الروحي. إذن فلنتعلم أيضا التفريق بين الرغبة والحاجة. هذا من دروس رمضان. C'est parmi les leçons de Ramadan. Pensons à la partie spirituelle. Pensons à notre esprit qui a soif, qui a faim, mais elle n'a pas besoin de boire. Elle n'a pas besoin de manger. Elle a besoin de la révélation. لنفكر إذن في هذا الجانب الروحي حتى نملأ فراغا روحيا طالما بقي فارغا، ونملأه بماذا؟ ليس بالطعام أو الشراب، وإنما نملأه بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. هذا والله أعلم. أذكر بمسألتين في آخر هذا الدرس إن شاء الله.
المسألة الأولى هو المسجد. هذا المسجد الذي لا بد أن نفكر فيه وألا ننساه. J'aimerais rappeler deux points à la fin de Dars. C'est pensons à la mosquée. Pensons à donner des dons à la mosquée. Nous savons tous que nous sommes passés par une période difficile où il y a beaucoup moins de revenus pour la mosquée. Surtout le Ramadan, c'était parmi la source ou la grande source des revenus de la mosquée, c'était pendant le Ramadan. Et là, nous avons passé presque un mois avant le Ramadan, la mosquée était fermée, donc il n'y a pas de collecte pendant les vendredis, il n'y a pas de collecte pendant les jours et les nuits de Ramadan, donc c'est à nous maintenant de bouger. Il y a le site internet, on peut donner une partie de notre salaire, ne serait-ce qu'une petite somme, mais si nous allons tous mobiliser, on va Inch'Allah boucher cette partie des charges de la mosquée Inch'Allah. يعني المسجد كان مغلقا كما تعلمون وأن من مداخيل المسجد هو ما نجمعه في الجمعات وما نجمعه في رمضان. للأسف قدر الله وما شاء فعل من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى المسجد مغلقا، وهذا امتحان لنا جميعا. هل سنفكر في بيت الله تبارك وتعالى حتى لا يغرق في كثير من المشاكل المادية؟ نحن نعلم أن كثير من الأمور لا تحل بالماديات، هناك يعني كهرباء، هناك ماء، هناك عدة أمور يعني لابد أن تسدد من المسجد، فلنفكر فيه جميعا. الله يبارك فيكم. Nous allons tous penser à la mosquée et dépenser pendant ces jours de Ramadan dont les actes sont multipliés, pendant ces nuits sacrées. Si on tombe dans une nuit de Ramadan, de l'Qadr, cet acte, ce don est multiplié. C'est pour cela, c'est un conseil que je donne à moi-même, que chaque nuit on donne une petite somme, chaque nuit on dépense pour tomber dans la nuit de l'Qadr. On donne chaque nuit 100 euros, 50 euros, 200 euros, 10 euros, chacun comme il peut. Chaque nuit, il se connecte sur le site internet et il fait un paiement par la carte bleue pour qu'il y ait un don pendant la nuit de l'Qadr. Si on va rejoindre la nuit de l'Qadr, on va rejoindre la nuit de l'Qadr avec un jeûne la journée, avec une prière la nuit, avec une récitation du Coran et avec une aide à la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Le deuxième point et le dernier, c'est, je rappelle qu'on a ouvert Zakat al-Fitr. Bien sûr, avant, nous avons l'habitude d'avoir la boîte à la mosquée, les gens prient à la mosquée, donc ils donnent Zakat al-Fitr directement. Et là, nous avons reçu pas mal d'appels que les gens ne savent pas où donner Zakat al-Fitr et à qui donner Zakat al-Fitr. Ils ne connaissent pas certainement des gens qui sont dans le besoin. La mosquée, il y a une liste des nécessiteux. Donc nous avons les familles qui sont dans le besoin, avec leurs papiers, avec leurs documents. Donc il y a tout un travail qui est fait, alhamdulillah. Donc nous avons listé les familles qui sont dans le besoin. Celui qui veut donner la zakat en nourriture, il peut la déposer directement à la mosquée. Il y a des frères qui vont les prendre. Celui qui veut donner la zakat en argent, 7 euros par personne de famille en charge. Celui qui veut donner la zakat al-fitr à partir de chez lui, c'est possible aussi. Il se connecte sur le site internet. Donc il clique zakat al-fitr et il met la somme et il paye par la carte. Donc il y a tous les moyens, Inch'Allah, afin de faciliter cette adoration. Car chaque jeûneur, il est dans l'obligation de sortir cette zakat avant le jour de l'Eid. Et nous, Inch'Allah, on se charge de donner cette zakat à la famille avant le jour de l'Eid بإذن الله تبارك وتعالى. إذن كثير من الناس يتساءل يعني لمن يعطي زكاة الفطر؟ الحمد لله المسجد الآن نحن هناك إخوة وأخوات نسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء، يعني عندهم قائمة للمحتاجين، اللي يحب يعطيها طعاما نأخذها طعاما، اللي يحب يعطيها مالا نأخذها مالا، يعني 7 أورو 7 أورو للفرد في العائلة. الإنسان اللي يحب يحطها مثلا في بيته مثلا يدخل الانترنت، يدخل إلى موقع المسجد وهناك فيغ ان دون، يدخل يجد زكاة الفطر، يضغط على زكاة الفطر ويضع المبلغ الذي سيسلمه على حسب أفراد عائلته، 14 أورو ولا 21 أورو ولا 35 أورو ainsi de suite،
يدفع بزكاة الفطر، ونحن إن شاء الله سنتكفل بإيصالها إلى المحتاجين يوم الجمعة قبل صلاة العيد. لا ننسى هذه العبادة، إن صيامنا يرفع بزكاة الفطر، إن صيامنا يرفع بزكاة الفطر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبلنا عنده وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا صياما مقبولا، ويجعل قيامنا قياما مقبولا، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم تقبلنا عندك في الصالحين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك العاملين. اللهم صف طوياتنا وأخلص نياتنا وبلغنا مقاصدنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.